Napakadali lang magsisi guys. Basic lang ng hero to guys. Kaya kayong hindi marunong mag-adjust, naka-stable kayo sa ano, sa isang karakter, ito gamitin nyo. Yun ang kailangan pag-practice ito eh. Oo. Pindot-pindot lang, tapos tamang lakad. O. Yawa. Clear muna natin to guys. Ayan. Ayan naman siya guys. Tamang lakad lang. Ganun lang, lakad-lakad. Nabutan ng cooldown, kanya-kanyang alis. Ngeng. Ngeng. Yun lang. Ala ka nagagawin eh. Lagad-lagad lang. Oh, crowds. May ano kami dito. Taga-refill. Gasoline station. Ngeng. Ayan lang. Lagad-lagad. Ngeng. Lagad-lagad lang yan, oh. Ngeng. Gago. Nakuha mo shit. Gago. Alis. Tayo na tayo sa peligro guys. Dito naman. Asan yung refilling station namin? English li. Ngeng. Patay natin yan. Sir, fuck. Gago. Pari natin nakuha yun ah. Ngeng. Ayun. Ayun, dagi to isa. Ay. Gago, kay is yun. Gago. Uy, akin yung crabs. Wey, buisit. Yawa. Huli oh. Ako, tatlo yan. Ako, nag-is-is. Patay ka dyan. Pak. Taya na sila dun oh. Yun. Yun, patayin natin yan. Pak, apotek. Di pa rin sa atin. Ayan, ayan. May saber dito, saber. May saber dito. Ay, butik. Di pa rin sa atin ah. Ay, sayang yung ano natin. Sprint. Ayo, Leslie. Leslie. Gago bilis tumakbo ah. Dalian natin. Tara, patay kung patay. Gago dami yan. May ano udit, sakit udit eh. Gago sakit ng udit. Nako. Ano, palagan natin is-is. May is-is ka ba? Takbo. Takbo. Nagagilid na wagas visit. Guys. Ang ganda dito sa ano. Magkakalak siya sa ano. Story. Tali natin yan. Gago clone pala yun. Tara, lock tayo story. Yan o, sakit yung ano na yan o. Gago, na-is-is na naman. Buisit, talagang udit na yan. Ayun, nalusaw. Grabe yung midsa, sakit ah. Ayan, ayan, ayan. Pak. Ground dawin ako. Naku. Biyawa yung udit na naman. Ala. Ayan, palagan na natin. Nice. Kita nyo yan guys. Gago yung ano, yung wukong. Gago, tumakbo yung ano, totoo. Oh, malapit na story. Oh, yawa. Kunin na lang natin to. Yawa yung audit. Gago. Ay, ay. Visit audit yan. Ayan, may, ano kami? Charger. Gago. Ayaw na naman yung unggoy dun, oh. Pak. Nahuli. Dito. Asa na yun? Ito ba yung totoo? Uy, wag ako ha. Uy, ako nga. Buisit. Uy! Ay. Buti may ano kami. Charger kasama eh. Gago, nagkakatagod na yung udit ah. Parang nagkakatuma na yun ah. Sapot. Nagtip yung mage namin dun oh. Pak, patay. Grabe lakas mag-mage ah. Uy, doon naman yung unggoy oh. Gago.
Palagan natin yan. Gago, mapatay pa yata ko nito ay. Yan, dali. Clear tayo guys. Yawa ang top. Tara, kunin natin to. Yan. Gago, tumalbog pa rin. Umiwas na nga eh. Kasamahan natin yung mage. May na yung lifesteal natin ah. Huntingin nila to eh kasi masakit na eh. Samahan natin to. Ayan oh. Gago, ako yung nahuli, boyset. Tara, huli natin to. Lagi, takbo. Gago, may udit, boyset. Yun, nalusog. Lakas ng media. Ito naglalag. Sila mag-is-is yan. Labas. Labas. Yan, kakil pa tayo. Yan. Wala, pindot-pindot lang. Pindot-pindot lang. Wap. Tara sa top. Gago, may taga-heal oh. Ito, naka-cooldown na tong udit. Naku. Gago. Uy, busit uy. Yawa, naglag. Yan, dali. Asa na yun? Gago, bilis talaga tumakbo nun ah. Wait tayo, sa top tayo. Split push. Salbungin natin tong unggoy. Loh, sabi oh. Alusaw. Hindi niya kaya yung mage. Palagan na din to. Kaya ba ito ni Kaisan? Maka-is-is yan. Yan, itsin nyo na. Nanain na nila guys. Na, naglalag pa. Uy, nyari. Uy. Uy. Ako lang yun nag-in-game na. Ganito eh, wala sa base eh. Gago. Wala to sa base.